Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning guys. Salam 7 Ramadan dah 7 days of fasting Okay, jadi in today's lesson guys, kita akan teruskan dengan apa tahu? Dengan 9.4. 9.4 ni actually adalah the last subtopic untuk this chapter chapter 9. Thermochemistry. And untuk 9.4 ni, apa yang you guys akan belajar adalah berkenaan dengan Born-Haber cycle, kitaran Born-Haber, bukan Haber Haber tu heat, ni Haber nama orang Born-Haber cycle ni actually adalah nama tu scientist lah Mr. Born dan juga Mr. Haber, di mana dia join together dan dia orang propose this suatu cycle yang berkaitan dengan energy cycle. Okay, jadi in this 9.4 guys, okay, so what you guys are going to learn, okay, ini untuk lattice energy yang pertama ni, actually saya dah explain tentang lattice energy ni dalam the previous lesson. Jadi siapa yang dah follow the previous lesson yang saya dah bagi dekat you all tu, dalam tu saya dah explain apa itu lattice energy dan juga saya juga dah explain apakah faktor-faktor yang mempengaruhi how high or how low is the magnitude of lattice energy. Jadi for those who miss out that lesson, nanti you guys boleh tengok baliklah video tu, sebab you kena ingat hari ni adalah your UPS 3 and your UPS 3 akan cover sampai this chapter tau, sampai this 9.4. Jadi you jangan ingat boleh ambil mudah lah topik ni 9.4 sebab it might come out dalam your UPS 3. Jadi sekarang ni untuk lattice ni guys, okay, ini dan juga ini saya dah cover dalam the previous lesson. Cuma hari ni kita akan teruskan dengan I'm going to explain to you apa yang dimaksudkan dengan electron affinity. Apa itu electron affinity? Okay guys, seterusnya apa lagi yang akan belajar dalam this chapter 9.4 ni, the main title itself. Saya akan ajar macam mana kita nak construct satu Born-Haber cycle untuk simple ionic solids. Okay, dan nanti juga kita akan tengok actually guys, to construct this Born-Haber cycle ni kita boleh construct dalam dua cara. Sama ada kita boleh guna energy cycle diagram ataupun energy level diagram. So meaning that you guys have two options. Ada dua option lah. Sama ada you nak pilih nak construct secara energy cycle ataupun kita boleh guna energy level. Melainkan kalau dalam soalan tu dia dah specifically dah mention guna kaedah apa. Itu you kena ikut soalan lah. Tapi kalau it is not mentioned, it's up to you guys. You guys boleh pilih macam mana daripada dua ni, boleh pilih lah mana-mana satu. And saya akan ajarlah untuk kedua-dua cara ni, macam mana kita nak construct Born-Haber cycle. And then lastly guys, dalam this topic juga, kita akan cuba apply this Born-Haber cycle untuk kita nak calculate enthalpy changes. And saya remind you once again walaupun this topic is 9.4 Born-Haber cycle guys, tetapi actually dalam this 9.4 ni kita masih lagi apply apa yang you dah belajar dalam 9.3. What is it? Hess's law. Actually Born-Haber cycle ni dia actually an application of Hess's law juga sebenarnya. Dia digunakan Hess's law itu and then untuk kita construct satu cycle energy cycle. So you guys are ready ke? Semua dah bersemangat hari ni. Hari ni hari Isnin ni biasa kita lah sangat-sangat bersemangat ni. Jangan jadikan Isnin ni sebagai you nak Monday blues pula kan. No. Okay. Ini adalah kita katakan magnificent Monday, bukan Monday blues. Okay guys, jadi kita teruskan dengan this 9.4. Okay, so sebelum kita pergi pada Born-Haber cycle tu guys, saya rasa it's better saya perkenalkan pada you all another two enthalpies. Remember, up till now, you guys dah belajar berapa jenis enthalpy? Berapa jenis? Siapa ingat? Anyone? How many enthalpies so far? Berapa? 6. No, 7 guys. Mesti you all lupa lattice energy. Maksudnya you belum follow lagi lah lesson tu kan. Jadi siapa pastikan lattice energy tu. Sebab saya beritahu awal dalam 9.4 ni lattice energy sangat penting. Sebab dia adalah penutup kepada Born-Haber cycle.
Sebab tu kena faham betul-betul lattice energy tu. Nanti kalau siapa yang miss out, nanti boleh tengok balik tentang lattice energy. Actually dah 7 dah tahu sebenarnya enthalpies yang you dah belajar. So kalau kita recap balik, you start dengan apa? Enthalpy of formation, and then enthalpy of atomization, enthalpy of combustion, enthalpy of neutralization, enthalpy of hydration, enthalpy of solution. Itu the first 6. And then you dah belajar yang ketujuh, apa? Lattice energy. Di mana lattice energy pula kita dah tengok ada dua, sama ada lattice energy formation ataupun lattice energy dissociation. Dia ada dua sebenarnya lattice energy ni. Cuma dalam this Born-Haber cycle kita akan guna yang mana tahu? Kita akan gunakan lattice energy formation. Okay, lattice energy formation. Okay, dah 7. And then hari ini saya akan perkenalkan kepada you all, ada lagi dua guys. Ada dua lagi. Apa yang lagi dua? Yang ke-8 ataupun the 8 enthalpies adalah ionization energy, dan saya rasa ionization energy saya tak perlu nak introduce sebenarnya sebab you guys pun dah belajar kan tentang ionization energy ni dalam semester yang lepas. Ni saya ulang balik saja sekali lagi. Di mana apa itu ionization energy. And then yang terakhir adalah, itulah tadi guys, kalau you perasan saya tunjukkan tadi kan, mula-mula tadi, electron affinity. Itu yang terakhir. Jadi all together, total there are 9 enthalpies. 9 enthalpies yang you guys kena faham. Saya kata faham, saya tak nak you hafal. Kalau you faham, automatically you akan hafal. Tapi kalau you hafal, belum tentu lagi you faham. Okay? Right, kita teruskan. Okay, kita tengok enthalpy yang ke-8 adalah IE ataupun ionization energy guys. So what is it? Kita ulang balik kan, tapi dah lupa. So ionization energy is defined as the energy needed. So when we say energy needed means dia punya value guys is always positive. Okay, ingat ni, IE is always positive. Okay, energy needed untuk apa? Untuk, ataupun kita katakan the energy needed to remove 1 mole of electrons guys. 1 mole of electron. Okay, daripada mana? Daripada from 1 mole of atoms in gaseous state, ataupun kita boleh kata energy needed to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous ions. Okay, guys, cuba kita recall balik kan. Last semester you dah belajar tentang IE ni, especially dalam topik periodic table kan. Periodic table kan you dah diperkenalkan dengan ionization energy. Nah, kita tahu untuk suatu atom nak remove elektron, dia akan buang satu persatu kan. Sebab tu adanya istilah apa? Sebab tu adanya istilah first IE, kita ada second IE, kita ada third IE, fourth IE onwards. Bergantung kepada berapa banyak elektron dia nak buang lah. Kan, sebab kena ingat atom dia katakan dia nak buang 2 elektron, dia tak akan buang 2 elektron tu sekaligus. Dia akan buang satu persatu. Dia akan buang the first electron, dia akan buang the second electron, macam tu kan. Ni memang you dah belajar ni last semester. Okay, so kalau kita recall balik, okay guys ambil contoh ni lah. Katakanlah we have a gaseous magnesium atom guys. Kita tahu magnesium ni bila dia membentuk ion, dia boleh jadi Mg2+ kan, magnesium 2 ion, because magnesium dia group 2 kan, group 2, so dia akan dia ada 2 valence electrons, so meaning that untuk dia jadi ion, the most stable ion untuk magnesium adalah Mg2+. So dia akan buang 2 mole elektron kan, maksudnya 1 mole magnesium untuk dia jadi 1 mole magnesium 2+, so dia akan remove 2 moles of electrons. Jadi sekarang ni macam mana proses itu berlaku kan, macam mana daripada magnesium nak jadi Mg2+ dan macam mana dia nak buang elektron ini. Dan kita tahu nak untuk suatu atom nak remove this electron, dia memerlukan tenaga, dan tenaga itulah yang disebut sebagai ionization energy. Okay, dan sekarang kita tahu magnesium untuk jadi Mg2+, dia perlu remove 2 moles of electrons. Dan kita dah bincang tadi kan, dia akan buang satu persatu. Dia akan buang the first electron and then dia akan buang the second electron. Jadi apa yang berlaku guys kat sini, sekarang ni kita nak kira. So sekiranya 1 mole of magnesium dia remove ataupun dia buang 2 mole elektron, berapakah tenaga yang diperlukan? Berapa tenaga yang diperlukan? So itu kita nak kira. Jadi macam mana kita nak kira? Kita akan apply this ionization energy lah, di mana firstly kita tahu apa yang berlaku, the gaseous magnesium atom dia akan form Mg+ ion dulu. Gaseous magnesium 1 ion, Mg+, by removing
1 mole of electron. Dan kita tahu to remove this 1 mole of electron requires energy, and this energy guys kita sebut sebagai first ionization energy. Dan itu saya bagi contohlah nilai dia iaitu positif 740 kilojoules. Itu dia punya tenaga yang diperlukanlah untuk nak singkirkan 1 mole of nak singkirkan 1 mole of electron from 1 mole of gaseous magnesium atom. Okay, so kita bagi sebagai first ionization energy of magnesium. Okay, and then dia dah jadi Mg plus kan. Seterusnya macam mana daripada Mg plus nak jadi Mg2 plus. So dia akan remove another 1 mole of electron. Jadi 1 mole elektron lagi dia akan singkirkan. But this time around dia akan singkirkan daripada mana? Dia akan singkirkan elektron daripada Mg plus. So sekarang daripada gaseous magnesium ion, dia akan jadi gaseous magnesium 2 ion. Okay, magnesium 2 ion by removing another 1 mole of electrons. Dan kita tahu this process juga requires energy, okay, memerlukan tenaga, and this tenaga guys is what we call as second ionization energy, ataupun lebih tepat lagi second ionization energy of magnesium. Dan kalau you guys tengok dekat sini, dia punya values given here adalah positive 1500 kilojoules. Okay, apa you guys nampak kat sini? Second IE adalah higher than first IE. Ingat lagi tak kenapa? Do you guys still remember why second IE is higher than first IE? Anyone? Hello? Anyone? Ingat lagi tak? Kenapa second IE is higher than first IE? Guys? Kenapa kerik-kerik ni? Sebab tenaga dah banyak. Proton number more than electron number. Proton number more than electron number. Okay. Tadi yang tadi siapa tadi? Yang satu lagi tu. Tadi Sherina, seorang lagi siapa yang cuba jawab tadi? Tak apa, sir, tak jadi. Oh, tak jadi pula. Oh, Ain. Nur Ain. Okay. Okay. Kan macam ni guys, ingat lagi tak? Bila atom dia dah remove satu elektron, bilangan elektron dah berkurangan kan? So, bila bilangan elektron dah berkurangan, apa jadi pada nucleus electron attraction? Dah jadi makin kuat. So electrons, the remaining electrons tu akan pull stronger by the nucleus. So that's why to remove the second electron requires higher energy. Kan? And then kalau kita tengok pula, katakanlah elektron tu pula nak dibuang daripada inner shell, of course akan berlaku apa? Ingat lagi tak? Sudden increase of IE. Ini kan you dah belajar ni semester lepas. Tapi guys, you kena bersedia tau. Kadang-kadang mungkin, saya kata mungkin benda ini akan muncul balik dalam soalan. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab knowledge tu you dah ada knowledge itu. Kan? Jadi kita kena bersedia lah. Nanti kalau lupa boleh tengok balik nota-nota sem lepas, especially untuk this ionization energy. Okay guys, tapi sekarang kalau kita tengok kan, ini kita pecahkan kepada dua tau. Kepada first IE dan second IE. Jadi sekarang ini, kalau kita nak kira guys, apakah nilai enthalpy change of this process here daripada Mg nak jadi Mg2 plus. So kalau kita apply Hess's law, dia kata apa? Nilai delta H kat sini sama dengan berapa guys? First IE plus dengan second IE. Nampak tak? Ini kan actually kita apply Hess's law lah kat sini. Okay? Jadi inilah apa yang berlaku. Macam mana kita nak kira nilai delta H untuk this reaction. Katakanlah contoh kalau you guys ada aluminium for example kan. Kita tahu aluminium dia boleh jadi sampai Al3+. Jadi kalau Al3+, meaning that dia akan ada sampai third IE. Dia ada first IE, second IE, third IE. Sebab apa? First IE untuk remove the first electron, second IE untuk remove the second electron, third IE untuk remove the third electron. Jadi dekat delta H dia akan ada first IE plus second IE plus third IE. Okay, itu kalau contoh aluminium lah. Kan kita tahu aluminium akan jadi Al3+. Okay guys, ini yang disebut sebagai ionization energy. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okay, kita pergi pada enthalpy yang terakhir guys. Yang terakhir yang you all kena tahu adalah electron affinity. Okay, electron affinity ataupun ringkasannya EA. EA. Saya tahu bila sebut EA ni, ada orang ingat EA lain. No, bukan not that EA. Itu EA lain. Ini EA lah stands for electron affinity. Okay, dan jangan keliru dengan electronegativity.
Itu EN. Itu electronegativity. Ini electron affinity. Okay, what is it this time? Apa itu electron affinity? Okay, kali ni guys, ni electron affinity ni, kalau you tengok dia punya definition ni, dia actually adalah opposite of IE sebenarnya. Dia berlawanan dengan IE. Okay, tengok apa definition dia. So, electron affinity is defined as the heat change. Okay, ingat lagi tak? Bila kita sebut heat change ni, maksud dia apa? Heat change. So, the value could be either negative or positive. Kalau heat absorb, positif. Heat release, negatif. Tapi kalau heat change, dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Okay, bila? When 1 mole of gaseous atoms gains 1 mole of electron. See the difference dengan IE? IE daripada 1 mole of gaseous atom remove 1 mole of electron. Kali ini dia gains 1 mole of electron. Okay, to form apa? To form 1 mole of gaseous ions. Okay, seterusnya apa perbezaan ni guys? IE tadi berlaku pada metal, tapi kalau EA ni dia hanya berlaku pada non-metal gaseous atoms. Apa contoh dia? Contohnya macam halogen kan, fluorine, chlorine, bromine ataupun other non-metal lah macam oxygen, macam nitrogen. Itu semua dia akan berlaku this electron affinity sebab this non-metal atoms dia tak ada capability untuk dermakan elektron. Kan dia lebih these elements ataupun these atoms ni, non-metal atom, dia lebih cenderung untuk terima electrons. Apa lagi perbezaan? Kalau IE tadi, produk kita apa? Kita akan dapat cations, gaseous cations. Tapi dalam kes electron affinity, kita akan dapat gaseous anions. Okay, contohnya kalau fluorine dia akan jadi fluoride, oksigen jadi oxide, kan? Kita akan dapat gaseous anions. Tak apalah, saya tunjukkan kepada satu contoh lagi. Macam mana kita nak tunjukkan this electron affinity. Okay, so here I'm using oxygen sebagai example guys. Saya menggunakan oxygen atom, gaseous oxygen atom. So sekarang kita tahu gaseous oxygen atom, bila dia jadi ion, dia akan form oxide. Okay, ingat lagi tak? Oxygen. Oxygen guys. Oxygen berapa proton number? 8 Jadi kalau kita tuliskan dia punya electron configuration kan 1s2, 2s2, 2p berapa? 2p, 4. Kan ini adalah electron configuration of oxygen atom. So kalau kita tengok dekat sini, oxygen ni dia tak octet. Okay, so dia sebab apa dia ada 2s2, 2p4 kan? Maksudnya untuk jadi octet, sebab tu dia boleh terima berapa? Dia boleh terima lagi 2 electrons ataupun boleh terima lagi 2 moles of electrons. Dan kita tahu bila oksigen terima 2 moles of electrons, so dia akan jadi oxide. Kan? Dia akan jadi O2 minus. Dan sekarang ni, the process ni guys, the process of this gaseous oxygen atom untuk nak terima this 2 moles of electron untuk jadi gaseous anions of oxide ion ni. Okay, so this process, dia punya enthalpy dia, itu yang kita sebut sebagai electron affinity. Sebab dia berbeza dengan IE. IE, electrons are removed. Kan? Tetapi ini adalah electrons gain. Kan? Elektron diterima. Dan sama juga dengan IE, the process of gaining electrons ini ataupun menerima elektron ini, dia juga dilakukan secara stages. Maksudnya dia bukan terima 2 sekaligus. Dia akan terima 1 per 1. 1 masuk. Sebab tu IE dan EA ni dia sama. Dia akan ada first EA, second EA, third EA, fourth EA. Bergantung kepada berapa banyak elektron yang diterima. Kan yang dia gain tu berapa. Okey, sekarang katakanlah daripada O nak jadi O2 minus. So of course dia akan terima the first electron dulu kan. Okay, jadi kalau kita guys tengok equation yang kat bawah ni, the second equation here nampak. So sekarang kita ada gaseous oxygen atom terima 1 mole of electron. So bila dia terima 1 mole of electron, daripada this atom dia akan jadi O minus. Okay, gaseous O minus ion. O minus. Okay. Right, and kita tahu this process, okay, itu yang kita sebut sebagai electron affinity ataupun to be exact, first electron affinity. And guys, dia punya value dia adalah, yang inilah diberi kat sini lah. Cuma apa yang saya nak highlightkan guys, kita tengok kat sini. First EA, nilai dia adalah negatif. Nampak? First EA ni nilai dia negatif. Okay, sekarang ni seterusnya,
dia nak terima elektron yang kedua kan. Jadi elektron yang kedua akan ditambah dekat mana? Akan ditambah pada O-. Bukan lagi bukan lagi oxygen atom, dia dah jadi O- anion kan. Jadi gaseous O- ion ni. Jadi seterusnya the second electron akan diterima oleh O- ni. Dan sama juga proses dia. Maksudnya when this gaseous O- ion ni terima another 1 mole of electron, barulah dia akan form gaseous O2- ion ni, ataupun lebih dikenali sebagai oxide ions. Baru dia akan form this gaseous oxide. Dan this proses pun sama sebab dia melibatkan gaining of electrons, sebab tu dia punya enthalpy dia juga dikenali sebagai electron affinity. Cuma kali ni kita labelkan dia sebagai second EA. Dan ini dia punya nilai dia. Dan guys, perhatikan betul-betul second EA ni, nampak? Dia punya sign dia bukan negatif, tapi dah jadi positif. Sebab tu guys, kita tengok definition tadi, dia tak gunakan istilah heat release ataupun heat absorb. Nampak tak? Dia menggunakan istilah apa tadi? Heat change. Heat change. Sebab apa? Sebab EA ni boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Okay, and then katalah kalau kita balik semula pada equation yang dekat atas ni, jadi untuk kita nak kira this delta H adalah the sum of these two lah. Kan? The sum of first electron affinity plus dengan the second electron affinity. So kita akan dapat kira berapakah nilai enthalpy change for this fraction dekat atas ni. Okay, seterusnya guys, apa saya nak tunjukkan pada you all, okay, ni tadi, saya nak explain kenapa first EA negatif, kenapa second EA positif. Actually ada reason ni tau. Ini saya nak explain saya nak ambil masa sikit saya nak explain pada you all, kenapa first EA negatif, kenapa second EA positif. Okay, jadi keep in mind guys, okay, ingat first EA is always negative. Ingat first EA is always negative. However, okay, second EA, third EA, fourth EA onwards, fifth EA ke sixth EA ke tak kisahlah berapa EA sekalipun, selagi mana dia bukan first EA, nilai dia adalah always positif. Hanya first EA sahaja guys negatif. Yang lain-lain tu semua positif. Nak tahu tak kenapa? Diorang nak tahu tak kenapa? Nak saya explain ke kenapa? Kenapa? Okay, saya explain Okay, sekarang saya nak ambil masa sikit ni, saya nak explain kenapa why first EA negatif, tapi second EA, third EA, fourth EA onwards, kenapa dia positif? Okay, so to explain this guys, saya nak gunakan satu analogy lah. Okay, satu analogy yang hopefully bila saya gunakan this analogy, you guys boleh faham lah. Cuma saya tak tahu lah analogy saya guna ni, you all familiar ataupun tidak. Ni, bus mini. Ada yang daripada KL ke kat sini? Ada tak siapa-siapa daripada KL? Selalu orang KL ni, okay. Sekarang orang KL ni dia akan familiar lah dengan bus mini ni. Cuma sekarang ni bus mini ni dah tak ada lagi perkhidmatan ni. Dia popular around tahun 80-an, tahun 90-an perkhidmatan bus mini sangat popular. Okay, cuma saya ada dengar lah katanya dia orang nak revive balik bus mini ni. Mungkin dalam bentuk yang lebih moden lah. Okay, tak tahulah dah buat ke belum I'm not sure about that. Okay, tapi kenapa saya gunakan this concept bus mini, dia macam ni guys. Selalu bus mini ni dia macam tu, bila nak ambil passenger, selagi mana bus itu tak penuh, kan, bus itu tak penuh, dia punya conductor tu akan panggil masuk kan. Okay, you guys tengok kalau bus itu kosong, sekarang katalah satu kelas kita ni kan, 2, 4, okay, T3 dan T9 ni, katalah kita nak naik this bus ni, we want to nak pergi mana kata kita nak balik kampung kan, katalah this is the last bus untuk hari itu, dan kalau you tak naik bus ni, tak beraya you all tahun ni kan, inilah bus dia kan, this is the bus, the only bus yang tinggal kan. Okay, katalah bila bus tu kosong, kita masuk, senang tak kalau kita masuk kalau bus itu kosong? Senang atau susah? Senang kan kalau bus itu kosong? Yes, betul, kita akan masuk dengan mudah. Sama juga dengan electrons. Kenapa first electron affinity is negative? Sebab dalam atom itu masih lagi ada orbital yang tidak penuh. Nampak tak? Orbital yang tidak penuh. Maksudnya bila elektron nak masuk itu, dia akan easily attracted untuk masuk. Dia akan senang masuk, tak perlu force. Tak perlu paksa dia untuk masuk. Dia akan senang nak masuk. Sebab tu first EA guys, dia adalah negatif.
dia dah negatif. Okay, tapi kenapa when it comes to second EA, kenapa dia dah mula jadi positif? Dia macam ni. Macam konsep bas mini ni jugalah kan. Katakanlah kalau bas ni dah penuh, atau bas ni dah mula ramai dengan passenger, yang duduk pun dah penuh, yang berdiri pun dah mula ramai. So katakanlah kalau you nak masuk juga dalam keadaan bas yang dah mula crowded ni, apa kita kena buat? Kita kena force diri kita untuk masuk. Betul tak? Sebab dalam tu dah ramai. Jadi kalau you tak force diri you masuk, silat-silat akhir bulan, you boleh terkeluar balik daripada bas tu. Kena tolak terkeluar balik. Jadi kita kena paksa kan. Kita kena paksa diri kita untuk masuk. Sebab you dah ada dia punya determination tu. Sebab apa? Sebab itu the last bus. Kalau aku tak naik bas ni, okay, tak jadi raya tahun ni kan. Ataupun tak dapat balik kampung tahun ni. Okay. Tapi bas mini tak adalah diguna untuk balik kampung. Sebenarnya ni untuk bas ke dalam bandar je, intercity punya bas je. Okay, tapi tak apalah. Ni contoh lah, contoh saja. Okay, jadi sama lah macam konsep elektron tadi kan. Jadi maksudnya bila atom tu dah terima electrons, apa jadi? Repulsion dah mula bertambah. Guys, repulsion dah mula increase. Kan elektron yang sedia ada tu dah ada repulsion. Tiba-tiba tambah pula elektron luar masuk. So of course repulsion akan lagi bertambah. Jadi bila repulsion dah mula bertambah, untuk nak masukkan the second electron, that's why ion itu perlu paksa elektron tu masuk. Nampak tak? Perlu paksa elektron tu masuk. Dan nak force elektron ni untuk masuk, mestilah kena paksa dengan tenaga. Mana boleh paksa tak ada tenaga kan? Kena ada tenaga. Sebab tu dia kena absorb energy. So that's why dalam kes ni, sama macam bas mini tadi lah kan. Maksud bila dah ramai, you nak masuk juga, you kena ada tenaga. You kena paksa diri you masuk. You tak boleh masuk dengan mudah. Kan, silap-silap you akan ditolak keluar nanti kan. Jadi sama juga dengan konsep elektron. Sebab tu second EA, third EA, fourth EA, lama-lama makin positif nilai dia. Sebab repulsion dah mula banyak guys. Okay, sebab tu nak force tu kena perlukan tenaga. And that's the reason. Dan inilah saya suka guna contoh apa? Bas ni dan saya suka guna istilah mini bus effect. Okay, mini bus effect. Ingat bila cerita pasal electron affinity, okay, tak kisahlah bila-bila nanti bila jumpa perkataan electron affinity, I hope you guys akan teringat dulu Sir Irwan pernah cerita electron affinity ada kaitan dengan bus mini ni kan. Ada something lah you akan ingat Okay. Cuma dalam exam, jangan pula you pergi cerita pasal bus mini effect ni pula kan. According to mini bus effect, jangan pula buat macam tu Ini saya bagi analogi ni untuk memudahkan pemahaman you all lah tentang kenapa first EA negatif, kenapa second, third, fourth and seterusnya EA ni kenapa dia positif. Okay guys itu sedikitlah tentang electron affinity. Alright, so kita dah habis sebenarnya untuk kesemua jenis-jenis enthalpies yang you guys kena tahu, kena faham dan jangan hafal saja kena faham dulu baru you hafal. Tapi biasanya kalau you dah faham, dia akan automatically hafal kan. Okay, semua all together ada 9 enthalpies guys. Okay, jadi sekarang ini dengan berpandukan ke-9 enthalpy yang dah belajar ni, barulah kita akan masuk kepada the last part of this chapter. Okay, the main title itself, di mana saya akan ajar you all macam mana nak construct Born-Haber cycle. Okay, jadi sebelum kita pergi pada Born-Haber cycle tu, right, so kita tengok satu contoh kat sini guys. Let's say you ada satu thermochemical equation like this. Kita ada 1 mole of solid sodium chloride. So sodium chloride is an ionic compound, is formed from its gaseous ions. Kita ada gaseous sodium ion dan juga gaseous chloride ions. Okay, dan kita tahu enthalpy change here dekat sini represent lattice energy ataupun lebih tepat lagi apa guys? Lagi tak? Kan lattice ada dua kan? Kita ada lattice formation dengan lattice dissociation kan? So ini represent which one? Which lattice it is? Lattice formation ke lattice dissociation? Daripada gaseous ion jadi compound. Lattice formation. Yes, and linear lattice formation. Jadi bila lattice formation, maksudnya dia punya nilai kat sini akan jadi negatif. Dia kalau lattice dissociation, itu yang positif. Okay, jadi sekarang ni kita tahu lattice energy kat sini represent lattice formation energy. Dan nilai dia negatif. Cuma kita tak tahu nilai dia tu berapa. Okay, tak tahu nilai dia berapa.
Okay, cuma tentang lattice ni guys, kena ingat, lattice energy ni sebenarnya kita tak boleh nak measure dia directly. Betul, ada sesetengah reaction, kita boleh buat reaction itu dan kita boleh kira enthalpy change dia secara direct from the experiment ataupun from the reaction. Okay, tapi untuk lattice ni actually it cannot be measured directly. Tak boleh, maksudnya untuk one shot like this, kita tak boleh nak kira lattice energy. Dan you guys ingat tak lagi, Hess's law kata apa? Hess's law kata apa? Kalau untuk suatu reaction itu, kita tak boleh nak kira dia punya enthalpy change untuk one shot ataupun one step reaction, actually kita boleh break down the reaction into a series of reactions di mana at the end of the day, kalau kita add up ke semua reaction itu, finally kita akan dapat nilai dia adalah sama dengan reaction yang one step tu. Kan, itu yang dinyatakan oleh Hess's law. Kan, jadi sama juga dengan lattice ni. Jadi kalau kita tak boleh nak measure lattice secara directly, so apa boleh kita buat? Kita boleh create satu reaction path di mana at the end of the day nanti kita akan dapat juga this sodium chloride. Jadi sebenarnya guys, itulah dia Born-Haber cycle. Di mana Born-Haber cycle ni, dia punya purpose dia, saya cerita purpose dia lah, adalah untuk kita nak kira this enthalpy. Dan normally digunakan untuk nak kira lattice lah. Di mana kita akan construct satu cycle, satu Born-Haber cycle, dan dalam Born-Haber cycle tu actually dia akan terdiri daripada beberapa reaction lain, dan bila kita gabungkan ke semua tu, nilai enthalpy dia akan sama dengan lattice yang kita nak calculate tu. Jadi sebenarnya Born-Haber cycle ni, dia bukan setakat construct Born-Haber cycle saja. At the same time kita juga apply Hess's law. Jadi sekarang saya nak tunjukkan kepada satu contoh. Okay, and I'm going to use this example. Saya akan gunakan sodium chloride ni. Okay, untuk macam mana kita nak kira this lattice energy menggunakan Born-Haber cycle. Okay, so you guys ready? Kita teruskan dengan Born-Haber cycle tu. But sebelum kita pergi pada Born-Haber cycle, saya sedikit history lah, sejarah dia. Kalau you guys nak tahu, Born-Haber cycle ni, it was named after these two German scientists lah. Kita ada Mr. Max Born dan juga Mr. Fritz Haber. Di mana this cycle actually dah lama sebenarnya, daripada tahun 1919 lagi. Mula dibangunkan lah ataupun kita katakan develop pada tahun 1919. Jadi adalah kita katakan the man behind this Born-Haber cycle. Okay, itu sedikit lah tentang sejarah dia. Okay, dan apa sebenarnya Born-Haber cycle ni? Dan apa dia punya kegunaan dia? Okay, jadi Born-Haber cycle ni kalau kita tengok, dia adalah suatu energy cycle lah, satu kitaran tenaga yang menunjukkan apa? Dia menunjukkan macam mana suatu ionic compound itu terbentuk. Macam mana proses dia? Macam mana proses yang terlibat dalam pembentukan suatu ionic compound. Okay. Dan dalam this cycle juga, apa kita akan dapati, Born-Haber cycle ni dia biasa je lah, ataupun kita kata dia selalunya often used untuk kita nak calculate lattice energy. Di mana kita akan daripada cycle tu nanti, kita akan apply Hess's law dan kita akan kira apakah nilai lattice energy. Saya dah bagi tahu awal tadi kan, Born-Haber cycle ni ada dua cara sebenarnya guys, kita boleh construct dia. Sama ada kita nak gunakan energy cycle diagram ataupun kita boleh guna energy level diagram. Jadi saya rasa untuk hari ni kita tengok pada the first method dulu lah kot. Kita tengok pada kaedah yang pertama dulu, energy cycle diagram. Untuk energy level diagram nanti itu kita sambung dalam the next lesson lah. Dalam next lesson. Saya tak sempat lah hari ni kita tengok pada energy level. Okay, jadi seterusnya. Okay, jadi biasanya untuk Born-Haber cycle ni, dia akan terdiri daripada beberapa series of chosen steps. Daripada elemen sampailah terbentuknya ionic compound tadi. Okay, di mana kita dah tahu kesemua enthalpy itu, yang kita tak tahu apa? Yang kita tak tahu biasanya adalah lattice energy saja. Tapi kadang-kadang guys, ada juga soalan, lattice energy dah diberi. Kita kena kira yang lain-lain. Yang lain kan. Itu tengok pada depends pada question lah. Jadi kalau itu dekat sini sebenarnya, Born-Haber cycle ni dia masih lagi apply Hess's law yang you guys dah belajar dalam 9.3 tu. Okay, di mana dia akan melibatkan beberapa steps, series of steps. Cuma satu saya nak ingatkan pada you all, step yang kita buat untuk Born-Haber cycle ni, dia adalah hypothetical steps tau. Bila disebut hypothetical ni, dia adalah
bukan sebenar lah, dia bukan actual steps. Ini apa yang kita gambarkan. Contohnya daripada elemen dan nak jadi ionic compound, apa step-steps yang terlibat. Apa step yang terlibat. Okay, itu dikatakan hypothetical step, bukan actual step. Jadi dalam kes ni, ini silap ni, bukan lithium. Untuk contoh lesson kita ni, saya nak gunakan sodium bertindak balas dengan klorin. Sebab saya menggunakan contoh sodium chloride tadi kan. Okay, that occur when sodium reacts with chlorine. Okay, so itu kita nak tengok macam mana kita nak construct suatu bond-Haber cycle. Okay, so now let's look at this example guys. Okay guys, basically macam ni lah bentuk soalan ni. When it comes to bond-Haber cycle ni. Okay, jadi dalam case ini, tengok soalan ni, construct the bond-Haber cycle for sodium chloride and then calculate the lattice energy of sodium chloride. Okay, cuma soalan ini guys, ini agak ni sikit lah mencabar juga sebenarnya. Sebab soalan ini, dia hanya bagi pada you all enthalpy value saja. Dia bagi apakah enthalpy dia, okay, dan nilai saja. Jadi dalam kes macam ni, you guys kena come out dengan the thermochemical equation. Contohnya, untuk enthalpy of formation of sodium chloride, you all kena tuliskan apa equation dia dulu. Contohnya macam enthalpy of atomization of sodium. Apa dia punya thermochemical equation dia? Why? Because kita akan gunakan those thermochemical equations tu untuk kita nak jadikan dia sebagai suatu cycle. Suatu kitaran lah. Okay, sebab tu dalam kes ni, so daripada sini, apa kita kena buat seterusnya guys? Sebab kita nak kira lattice ni kan. Kita nak kira ini sebenarnya, ataupun inilah kita punya target equation. Jadi from here, kita kena tuliskan all the thermochemical equations involved. Contohnya kalau enthalpy of formation of sodium chloride, so inilah dia equation dia. Okay, untuk atomization of sodium, and then inilah first IE tadi, first IE of sodium. Lepas tu kita ada enthalpy of atomization of chlorine, and then kita ada electron affinity of chlorine, and lastly guys untuk lattice energy. So inilah dia sebenarnya kita punya target equation lah. Okay, saya tak nak cerita lagi balik sekali lagi lah kenapa equation dia macam ni, sebab ini telah pun saya explain semasa kita membincangkan jenis-jenis enthalpy tu. So nanti kalau lupa tengok balik kenapa equation dia mesti macam ni. Contohnya, kenapa enthalpy of formation of sodium chloride, okay, kenapa dekat sini mesti 1 mole. Cuba you tengok balik definition of enthalpy of formation, apa dia? Heat change when 1 mole of a compound kan is formed from its elements at their most stable state. Sebab tu dekat sini mesti 1 mole. Sebab tu you guys kena hati-hati tau. Bila kita nak menulis suatu thermochemical equation ni, especially untuk the specific enthalpies tu, ionization, formation ke, atomization ke, IE ke, EA ke, kita kena tengok dalam equation itu, apa yang mesti 1 mole. Apa yang mesti 1 mole. Sebab kalau equation you salah dekat sini guys, so dia akan memberikan kesan bila you construct cycle nanti. Betul, saya kata risiko dia ada kat sini. Maksudnya soalan sebab dia tak bagi equation. Ada kalau soalan setengah soalan, dia akan bagi equation. Kita guna equation itu untuk construct. Itu mungkin tak ada masalah sangat. Ini yang dimasalah sebab dia tak bagi equation. Kita kena come out dengan equation dia. Okay, so nanti boleh tengok balik lah setiap satu enthalpy itu. Kan, apa definition dia. Right, jadi sekarang ni, ini yang kita akan gunakan guys untuk kita nak construct this bond-Haber cycle. Tapi sebenarnya kan, kalau kita tengok dekat sini, actually kalau kita tak construct bond-Haber cycle pun, kita sebenarnya boleh kira lattice ni guys. Kita boleh kira. Sebab apa? Sebab you guys pun dah belajar kan dalam Hess's Law, kita boleh guna kaedah algebraic kan, algebraic method sebenarnya. Tapi sebab soalan ini, chapter ni kan you nak belajar tentang bond-Haber cycle. Nak tak nak kena gunalah. Jadi kita kena guna, ataupun kita kena tunjukkan macam mana kita nak apply this bond-Haber cycle ni untuk kita nak solve for this lattice energy of sodium chloride. Okay, jadi sekarang ni persoalannya adalah how to construct a bond-Haber cycle. Okay, saya nak share pada you all satu tips lah. Okay, yang satu tips di mana I hope
dengan tips ni boleh membantu you all especially in the exam macam mana nak construct suatu bond-Haber cycle. Jadi apa tips dia? Okay, dah ready kita tengok macam mana kita nak construct bond-Haber cycle. Okay, jadi tips saya nak share dekat sini, you ingat benda ni guys, kita ada form at ioni. Ingat form at ioni L-Fe la. Okay, inilah dia form at ioni L-Fe la. So apa benda ni kan? Apa usaha ni kan? Apa tiba-tiba apa bahasa ni kan? Okay, macam ni. Ini actually adalah ringkasan kepada steps involved. Apa steps yang terlibat dalam nak construct bond-Haber cycle ni guys. Okay, yang pertama ingat form. Apa itu form? Form itu merujuk pada step 1. Jadi kita akan mulakan dengan enthalpy of formation. That is the first step. Enthalpy of formation. Okay, dan kita ada add. Add tu apa? Add tu represent step 2. Enthalpy of atomization. Itu step 2. And then kita ada step 3, ioni kan. What is ioni? Ioni ni adalah ionization energy. Itu step 3. Ini panduan lah supaya nanti you bila step by step ni you senang sikit nak construct tu nanti. And then kita ada L-Fe. L-Fe ni adalah electron affinity. You guys baru belajar tadi kan, electron affinity. Ini step 4. And step yang terakhir ataupun the final step ataupun step 5 adalah La ni stands for lattice energy. Okay, itu datangnya form at ioni L-Fe lah. Jadi ingat benda ni. Hopefully lah kan. Ini saya bagi cadangan lah. Kalau you guys boleh come out dengan you punya own, tak kisahlah kan. Ini satu contoh lah macam mana kita nak mengingat cara untuk kita nak construct this bond-Haber cycle. Kita tengok seterusnya apa benda yang form at ioni L-Fe ni. Macam mana kita nak gunakan dekat sini kan. Okay, so kita akan start dulu dengan the first method. Nanti next lesson baru saya akan masuk the second method Kita start dengan energy cycle diagram guys. Okay, so saya tunjukkan balik form at ioni L-Fe ni. Jadi first kita akan start dengan apa? Kita akan start dengan enthalpy of formation. Jadi kita tuliskan dulu enthalpy of formation, dia punya thermochemical equation. Mana satu yang tadi tu? Yang mana? This one. Okay, kita tuliskan dulu enthalpy of formation of sodium chloride. Dia punya thermochemical equation. Okay, ini the first step. Step 1. Okay, so clear everyone Okay, and then kita nak buat step 2. Okay, sebelum saya lupa guys, untuk energy cycle method ni ataupun energy cycle diagram ni, arrows tu yang kita nak guna dalam kita punya cycle tu, dia tak ada maksud apa-apa tau. Maksudnya you nak buat arrow tu ke atas ke, you nak buat arrow itu ke bawah ke, cycle tu lah. Cycle tu you nak gerak ke atas ke atau you nak gerak ke bawah ke, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau energy level diagram, arrow tu ada maksud dia. Contohnya kalau ke atas positif, ke bawah itu negatif. Itu energy level diagram. Sebab tu energy level diagram ni dia agak cerewet sikit lah. Sebab dia ada banyak pantang larang dia. Tapi kalau energy cycle ni dia lebih mudah sebenarnya. Dia tak ada pantang larang sangat. Okay, tak apa, nantilah bila kita masuk pada energy level diagram dan saya akan tunjukkan lah macam mana cara untuk kita nak construct menggunakan energy level diagram Okay, tengok yang pertama dulu So kita dah selesai dengan step 1. Dan step 2 apa? Add kan? Apa add? Atomization. Seterusnya kita akan buat atomization of enthalpy of atomization. Jadi sekarang kita ada apa? Kita ada sodium, kita ada klorin. Jadi kita akan buat atomization untuk both of this. Kita start dengan sodium dulu. So kita tahu enthalpy of atomization daripada solid sodium atom jadi apa? Jadi gaseous sodium atom. Dan kita tahu this process here represented by enthalpy of atomization of sodium. Dan nilai dia pun dah diberi dalam soalan positif 107 kilojoules. Nah ni saya cakap tadi ni, kalau you tak nak buat ke bawah, biasa kalau you nak buat arrow cycle tu naik ke atas pun boleh guys, tak ada masalah. Okay, sebab dia tak ada maksud apa-apa. And then dah selesai dengan atomization of sodium, kita buat pula atomization of chlorine. Jadi daripada gaseous chlorine molecule jadi gaseous chlorine atom.
Okay, jadi untuk menjadikan dia adalah enthalpy of atomization of chlorine, ingat so dia mesti 1 mole of gaseous chlorine atom form here. Okay, so barulah this enthalpy ni represented, they can represent enthalpy of atomization of chlorine, which is positive 121 kilojoules. Okay, so ini pun dah selesai. Ni step 1 dah selesai, form dah sudah, add pun dah sudah. And then step 3 apa? Ioni. Kita akan buat step 3 ioni, ionization energy. Jadi sekarang ni antara sodium dengan klorin, yang mana satu yang akan berlaku ionization energy? Sodium. Jadi kita tahu apa berlaku. Okay, jadi kita ada gaseous sodium atom, tukar jadi apa? Tukar jadi 1 mole of gaseous sodium ion. Dan kita tahu this process memerlukan tenaga, and this tenaga itu yang kita sebut sebagai first ionization energy of sodium, which is 502 kilojoules. Dia positif sebab dia tenaga diperlukan kan, first ionization energy. Okay guys, sebelum kita pergi pada electron affinity, kalau guys perasan, sepatutnya kalau kita buat equation untuk IE ni, kan kita kena ada elektron kan. Tapi kalau untuk energy cycle ni, kita tak perlu tunjukkan elektron tu. Sepatutnya dekat sini ada plus elektron kan. So no need lah. Jadi tak perlu untuk kita nak tunjukkan elektron tu bila kita buat satu Born-Haber cycle. Okay, just tunjukkan gaseous ion tu saja. Okay. Right, so kita dah selesai dengan ionization energy. Seterusnya LFE. LFE, step 4. Apa? Electron affinity. So daripada gaseous chlorine atom jadi apa? Terima satu mole elektron kan? Jadi apa? Jadi chloride kan, gaseous chloride ion. So this process here, dia punya enthalpy change dia kita sebut sebagai first electron affinity of chlorine, which is negative 355 kilojoules. Okay, jadi step 4 pun dah sudah. And then guys, last sekali adalah apa? Lattice energy kan, dan lebih tepat lagi lattice formation energy. So sekarang ni macam mana kita nak lengkapkan di cycle guys? Jadi arrow tu akan pergi ke mana? Jadi arrow tu akan pergi towards sodium chloride lah. Jadi apa berlaku sekarang ni? Bila gaseous sodium ion dengan gaseous chloride ion bergabung, dia akan form apa? Dia akan form solid sodium chloride. So apa nama ni? Apa nama enthalpy changes ni? So itulah yang disebut sebagai lattice formation energy, ataupun simply kita sebut sebagai lattice energy of sodium chloride. Dan kita tahu since ini adalah lattice formation, jadi dia punya nilai tu nanti you akan dapat jawapan dia ada dalam negative kilojoule. Kan? Nilai dia adalah negatif. Cuma sekarang ni guys, macam mana kita nak kira ni? Sekarang ni kita dah lengkap So inilah dia energy cycle diagram untuk kita punya Born-Haber cycle. Pak simple je. Dia energy cycle dia simple je, dia tak susah sangat. Dia yang agak susah sikit energy level diagram tu. Itu dia lebih dia fasih sikit lah. Maksudnya ada banyak benda yang kita kena hati-hati bila nak construct energy level diagram. Tapi kalau untuk energy cycle, we are done. Dah selesai. Cuma sekarang ni the last part adalah macam mana kita nak calculate lattice energy. So ingat lagi tak apa law kita akan apply? Kita akan apply Hess's law. Jadi kalau you guys tengok dekat sini, Hess's law kata apa? Kalau tengok dekat sini, enthalpy of formation of sodium chloride ni guys. Ini kan one step kan? Ini one step. Jadi according to Hess's law dia kata, okay, inilah enthalpy change adalah sama, tak kisah kalau reaction itu adalah one step ataupun a series of steps. Jadi sekarang ni nilai delta HF ni atau enthalpy of formation ni adalah sama dengan apa? Sama dengan the sum of ini plus ni, plus ni, plus ni, plus ni. Betul tak? Sebab apa? Sebab at the end of the day, kita akan dapat benda yang sama. Ni kita akan dapat sodium chloride. Kan solid sodium chloride. Sebab tu dalam kes ni, kita masih boleh apply Hess's law. Jadi daripada cycle yang kita dah construct ini guys, okay, kita akan apply Hess's law. Jadi Hess's law kata, enthalpy of formation of sodium chloride sama dengan apa? Sama dengan enthalpy of atomization, the sum of enthalpy of atomization of sodium
plus dengan enthalpy of atomization of chlorine, plus dengan first IE of sodium, plus dengan first electron affinity of chlorine, dan lattice energy of sodium chloride. And since, okay, ini dan ini telah pun diberi dalam soalan, even dalam cycle tu pun you dah tuliskan, so kita gantikan je lah, kan, masukkan nilai, and boleh tak kita kira lattice. And finally, when you solve for lattice energy, so kita akan dapat kira dan jawapannya, you guys akan dapat negative 786 kilojoules per mole. Ya, nampak tak? Kita dapat nilai dia negatif kan? Kenapa negatif? Because ini adalah lattice formation. Okay, lattice formation nilai dia adalah negatif. Tapi kalau lattice dissociation itu yang positif. Okay, dan what else guys? Ingat, bila dia macam ni tau. Kenapa ni ada per mole pula? Sebab ini kita nak kira value. Tapi kalau dalam thermochemical equation, kita tak tulis per mole. Tapi when it comes to bila kita nak mengira dan ditanya dalam soalan, kan apakah nilai dia, kita kena masukkan kilojoules per mole. Tapi dalam thermochemical equation, kita just tuliskan kilojoule saja. Ataupun dalam cycle, kita just tuliskan kilojoule saja. Okay? Jadi inilah dia macam mana kita apply energy cycle diagram untuk Born-Haber cycle. Okay guys, jadi untuk the next lesson nanti, kita akan tengok pula the second method. Apa disebut sebagai energy level diagram. Okay, jadi saya rasa itu sajalah untuk kita punya lesson hari ini. Okay guys, since petang nanti adalah you punya your UPS 3 your last UPS. So I wish you guys all the best. Okay, jawab betul-betul Inilah peluang terakhir lah untuk you nak score you punya UPS. Okay, dan you punya UPS 3 kita akan cover sampai sini sampai this topic Born-Haber cycle. Cuma untuk this topic saya galakkan lah tengok balik sekali lagi jenis-jenis enthalpy tu. Dan tahu beza lah dengan 9 all together ada 9 kan. Tengok balik semua. Okey, jadi saya rasa itu sajalah untuk kita punya lesson pada hari ini. Kita akan jumpa lagi guys dalam the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye. See ya. Lagi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sure. Thank you, sir. Welcome.